सर्वदा सदाप्रभुंकर धन्यवाद करिबि। मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेब। मोहर प्राण सदाप्रभुंकठारे दर्प करिब। नम्र लोक माने ताहा देखि आनंदित हेबे। मु सदाप्रभुंकर अन्वेषण कली ओ से मते उत्तर देले। पुणी मोहर सबु भयरु मते उद्धार कले। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। आज पुनर्बार प्रभु आमानकु अनुग्रह करी एई विशेष उपासनार दिन रे तांको निकटवर्ती हेबा पाई देले। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्तंकु आज एई विशेष उपासना मध्यकु स्वागत जणाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जणाए। आसंतु आमे समस्ते प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु स्वर्गस्थ पिता सदा प्रभु, तुम्हें आश्चर्य पराक्रांत जीवित परमेश्वर, तुमरी कृपा दृष्टि समग्र जगत प्रति अच्छी। तुमरी दया समस्तंक प्रति रखी अछ। प्रभु तुमरी धन्यवाद 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 करुअछु। तुमरी प्रशंसा आराधना करुअछु। प्रभु तुमरी स्तुति वंदना करुअछु। तुम नामर गौरव प्रशंसा करुअछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गरे चारि प्राणी 24 प्राचीन ओहरह तुमरी स्तुति वंदना करती। तुमरी गौरव करिबा पाए स्वर्गरे दूत मानकर अभाव नाही। तथापि प्रभु आमानक पाए एपरि एक सुंदर अनुग्रह देइअछ। जेपरि पापी मनुष्य हेले मध्य आमे तुम नामर प्रशंसा करिबो। आमे तुम नामर गौरव करिबो। आमे तुम नामर गुणानुवाद करिबो। एथिपाई प्रभु आमे प्रत्येकंको तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आकर्षण कल। तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आह्वान कल। तुमरी निकटवर्ती हेबा पाई देल। तुमरी प्रभु निकटवर्ती हेबा पाई अनुग्रह करिथिबारु प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। आज आमे विशेष करी प्रार्थना करुअछु। आज उपासना रे प्रभु आमे समस्ते जोग देई तुम आड़को विश्वासर सहित चाहि अछु। प्रभु आज उपासना आमे प्रत्येकों पाई एक आशीर्वाद उपासना हो। आज उपासना रे प्रभु तुमरी प्रभु मंडली तुम निकट को प्रभु दौड़ी आसिछंती। अनेक प्रकार प्रार्थना चिंता निवेदन रखी जेतेबेले प्रभु तुम निकट को जो आशा भरोसा एवं विश्वासर सहित प्रभु आसिछंती, प्रभु मंडली को प्रत्येकों को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। जो मानकर अभाव अनाटना असुस्थता समस्या किंबा कौन प्रकार रोग प्रभु समस्या मध्य अच्छा प्रभु प्रत्येकों प्रति कृपा दृष्टि वर्ताओ। मंडलीर समस्ते सुस्थ सबलतार कुशलतार रहिबा सहित आहुरी विश्वास रे बंचिबा पाए प्रत्येकों को साहाय्य कर। वार्धक्य अवस्था थिबा प्रभु तुमरी दासदासी मानक पाए प्रार्थना करुअछु। प्रभु प्रत्येकों को तुम्हें नाम धरी जानिअछ। प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु से मानकर बयसगत दुर्बलता मध्य तुम्हें से मानकर बल तुम्हें से मानकर शक्ति होई प्रतिटी विषय तुमरी लोक माने तुमठारे प्रभु कुशलता पाइबे सेपरि अनुग्रह कर। प्रभु आमे प्रभु विशेष करी मंडलीर सबु युवा युवती छोट पिला मानकर प्रत्येकों पाई प्रार्थना करुअछु। प्रत्येकों को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। ये यौवन समय जेपरि से माने तुमको जानिबे तुमरी परिचय पाइबे यीशु ख्रीष्ट ही मोर परित्राण कर्ता बोली प्रभु से माने घोषणा करने को पारिबे। प्रत्येकों को तुम्हें साहाय्य कर। प्रभु अनेक विभिन्न कार्यक्षेत्र मानकर कार्य करती। प्रभु से मानकर प्रत्येकों पाई प्रार्थना करुछु। प्रतिदिन प्रतिटी कार्यक्षेत्र मानकर तुमठारे तुमरी लोक माने जेपरि से मानकर कार्य फलप्रद एवं सफलित हेबा सहित प्रभु आहुरी तुम नाम को गौरवान्वित करिबे सेपरि अनुग्रह कर। यदि काहारी कार्य यदि कौन प्रकार बाधार विषय रही प्रभु तुमरी आश्चर्य कार्य द्वारा समस्त बाधा को अतिक्रम कर। प्रभु तुम्हें दया कर। विशेष करी प्रभु आमे प्रार्थना करुअछु। आज एहीपरि एक मंडलीगत भाव रे स्थान रे आमे उपासना करुअछु। किंतु प्रभु बाटालियन मध्य जो अप्रभु समस्या प्रभु आज उपजिची ये सबू विषय को प्रभु केवल तुमरी पाद तले रखुछु। एपरि विषय गुड़िक सम्मुख को आसे किंतु सबू विषय समाधान तुम्हें करवा परमेश्वर। प्रभु तुम्हें दया कर। जेपरि प्रभु ये सबू गेट गुड़िक खोलीजिव और जेपरि प्रभु ये सबू द्वारा समस्ते मंडली समस्ते उपकृत हेबे। उपासना गिर्जा प्रार्थना जेपरि सुंदर भाव में चालू रहिबा को पारिबो।
प्रभु विशेष कर बाटालियन जो विशेष उद्देश्य यही स्थान में रही प्रभु अनेकों निमंते अनेक प्रकार प्रभु सुरक्षार कार्य कर आसुंच प्रभु से धन्यवाद देउछु प्रभु जेपरी बाटालियन प्रति कौन प्रकार बाधाजनक विषय न घटब एथि सबु विषय में सुरक्षा दियो बोली प्रार्थना करुछु अनेक से चाकरी कर प्रत्येक चाकरी क्षेत्र में प्रत्येक प्रभु तुम निकट को आणुअछु प्रत्येक प्रभु तुम्हें सुरक्षा दियो प्रभु यहीपरि एक स्थान एक विशेष मांडलिक उपासना करने सुंदर गृहटी प्रभु आम जगै अछ से तुमको धन्यवाद देउछु यही गृह जेपरी सर्वदा तुमरी उपासना उद्देश्य उन्मुक्त रही प्रभु से तुम्हें साहाय्य कर जेपरी तुमरी लोक मैंने तुम निकट को आसबे यही विशेष उपासना द्वारा प्रभु तुमरी निकट में प्रभु प्रभु तुमरी गौरव पाए तुमरी प्रशंसा करने को पारे एथिपाई प्रभु तुम्हें कृपा कर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर आज आम विशेष कर प्रार्थना करुछु आज जिते समस्ते आम जोग देइछु प्रत्येक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर आज हुए तो जो मैंने आसीपारि नाहंती से माने जेपरी प्रभु प्रभु परवर्ती दिन मानक सबू विषय समाधान हो मंडली पूर्ण मात्रा स्थान में आम उपासना करूँ एथिपाई तुम्हें कृपा कर बोली प्रार्थना करुछु प्रति परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रति परिवार तुम्हारे सुस्थ शांति प्रभु तुम्हें प्रदान कर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर विशेष करी प्रभु आज उपासनार प्रति भार तुमरी पाद तले रखुचु आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती हुआ महिमा प्रशंसा गौरव कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हो यीशु प्रिय नाम क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसतु ये समय आम प्रभु गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा उपासना गीत बही शिशु संगीत 4 पृष्ठार 5 नंबर गीत समस्ते आम ठिया हो प्रभु गौरव पाए ये गीत आम बोलिबा आसीछु आम आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति भरे प्राणमोचु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आहे विश्वपति करुए मिनति थाउ हे आमर तब पदे मति तुम्हें जे आमर प्राणपति चरणे शरण पशुछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आए यीशु दयामय आसए समय तुमरी आशीष कर हे दान तुमरी महिमा गौरव कीर्तन जीवन पण करिछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति भरे प्राणमोचु आसीछु आमे आसीछु
ଆସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 2 ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା, ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 2 ଗୀତ, ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଠ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପତିଗଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ରଜ୍ଜୁ ଦୂର କରିଦେଉ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା କୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଓ ଆପଣା ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ସିୟନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ମୁଁ ସେହି ବିଧାନ ପ୍ରଚାର କରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ଆମ ନିକଟରେ ମାଗ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ହେ ରାଜାଗଣ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ହେ ପୃଥିବୀ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ, ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଓ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ପୁତ୍ରକୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ନଇଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ହେବେ ଓ ତୁମେମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ପର୍ବ 9 ପଦ ଠାରୁ ତାର 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 145 ପୃଷ୍ଠାର 10 ନମ୍ବର ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କର, ଦୟା କର। ସେ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ଯଦି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ତାହା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ନୈବେଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। हे ईश्वर दया कर, दया कर। हे ईश्वर दया
ক্ষমা কর তুম প্রেম অনুগ্রহে ক্ষমা কর পাপ ধোই দেই মতে শুচি কর হে ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর হে ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর অপরাধ যেতে করুছি স্বীকার সম্মুখরে সদা অছি পাপ মোর অপরাধ যেতে করুছি স্বীকার সম্মুখরে সদা অছি পাপ মোর পাপ করিছি মু তুম্ভ বিরুদ্ধরে করিছি মন্দ যাহা তুম্ভ দৃষ্টিরে জন্মাবধি পাপী পাপে জন্ম মোর জন্মাবধি পাপী পাপে জন্ম মোর প্রক্ষালন করে মতে শুচি কর ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর শুচি আত্মা মন্তরে সৃষ্টি কর মতে পরিত্রাণ পুনদান কর শুচি আত্মা মন্তরে সৃষ্টি কর মতে পরিত্রাণ পুনদান কর তুমে চাহ নাহি প্রভু হোম বলি ভগ্ন আত্মা অটে তুম গ্রায় বলি খোলি দিয় প্রভু মোর সাদর খোলি দিয় প্রভু মোর সাদর তুম ধার্মিকতা হেউ গান মোর ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর তুম প্রেম অনুগ্রহে ক্ষমা কর তুম প্রেম অনুগ্রহে ক্ষমা কর পাপ ধোই দেই মতে শুচি কর হে ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর হে ঈশ্বর দয়া কর দয়া কর ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଚଳିତ ମାସର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦିଗାଲ ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦିଗାଲ ଭାଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ବାବୁ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନିଏଲ ନାୟକର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦିଗାଲର ପରିଚାଳନା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପଦପର୍ବ ଛାଡ଼ିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ
विशेषकर आमर दिगाल भाई जो दान देइछंती तांको परिवार पाई आओ मो परिवार पर मत प्रार्थना करिवे। प्रभु अनुग्रह करी 57 वर्ष पूर्ण कर 58 वर्ष आरंभ कले। आपण मान जानिछंती मोर देह मध्य असुस्थ थिला किंतु अनुग्रह करी प्रभु आउ गोटे नूतन वर्ष मते देखिले। एथिपाई प्रभु को धन्यवाद देवा सहित मंडली पाखरे मध्य जो माने आसीथिले से माननकु धन्यवाद देउछि। एही समय मु अनुरोध करिवि आजिर वक्तांक निमंते सम्मिलित नैवेद्य निमंते दिगाल भाई आ मो परिवार पाई विशेषकर मंडलीस्थ प्रत्येक परिवार पाई सुनील भाई आसी प्रार्थना करिवे। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा आराधना गौरव संभ्रम पाइबा योग्य पवित्र परमेश्वर पिता तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद दूछु। सुंदर समय प्रभु आमन को देल जदि बा बटलन मध्य कटकणा अच्छी तथापि प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी अनेक तुमरी दास दासी को प्रभु तुमरी प्रांगण तो आसी तुमको धन्यवाद देवाई सुजोग दे अछ प्रभु को से विशेष धन्यवाद दूछु। जेते जन उपस्थित अच्छु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। विशेषतः प्रभु यही समय जो नैवेद्य आम मैंने संग्रह करियछु ताहा प्रभु तुमरी अनुग्रह तुमरी दया तुमरी शक्ति रे यद्यपि आम मैंने तुमरी दृष्टि रे ताहा अल्प हेले मध्य से दान को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। तुमरी कार्य तुमरी राज्यर विस्तार निमंते प्रचार निमंते जहाँ ताहा जपरी बहुगुणित हुई कार्यकारी हो पार प्रभु से तुम्हें आशीर्वाद कर। धन्यवाद दूच प्रभु विशेष भाव में जो वाक्य पठन करा जाई अछि जो दास को प्रभु तुम्हें मनोनीत करियछ प्रभु तुमरी हस्त तले तांको तुमरे चंतर कुरोचु विशेष भाव में तांको तुम्हें आशीर्वाद कर। तुमरी मुख आगे रही प्रभु तुमरी शक्ति द्वारा तुमरी अनुग्रह द्वारा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा तांको आकृष्ट करी से वाक्य परिवेषण करने तांको सक्षमता दियो शक्ति प्रदान कर। आमने जेते जन प्रभु शुणिबु केवल श्रोता मात्र न होई ताहा जेपरि आमनकर हृदय कार्यकारी करिपारिबु सेतिपाई मध्य प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। विशेष तो धन्यवाद दूच प्रभु मंडल संपादक निमा भाई को निमंते तांकर परिवार निमंते प्रार्थना करुछु प्रभु तुम्हें तांको प्रभु 57 वर्ष पूर्णता दे 58 वर्ष रे पदार्पण करियछ। कारण प्रभु आम मैंने अनेक प्रार्थना करियछु विगत दिन मानकरे तांकर देह केते असुस्थ थिला प्रभु तुम्हें तांको आशीर्वाद कल सुस्थता दे ए नूतन वर्ष देखा प्रभु तुम्हें तांको आशीर्वाद कल अनुग्रह कल एवं प्रभु से धन्यवाद देउछु। प्रभु तुमरी प्रशंसा करुछु ए नूतन वर्ष जेपरि तांकर निमंते गोटे फलप्रद वर्ष हेब जेपरि तुमरी आशीर्वाद द्वारा तुमरी कार्य करी तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा क्षेत्र में अधिक प्रभु समय देवे नियोजित हेबे सेतिपाई से बल शक्ति स्वास्थ्य प्रभु तुम्हें दियो परिवार को मध्य आशीर्वाद कर झील को भौणी को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर तांकर प्रत्येक ज्ञाति कुटुंब को तुम्हें विशेष आशीर्वाद कर। धन्यवाद देउछु प्रभु दिगल भाई को निमंते प्रभु तांकर जो मानवता थिला तुम्हें तांको तांको हृदय स्पर्श करियछ जो दान देइछ प्रभु तुम्हें तांको आशीर्वाद कर। प्रभु तांकर प्रत्येक समस्या को तुम्हें दूर करी आशीर्वाद कर तांका परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर। तुमरी उद्योग निमंते से जब आगू को आसबे एवं तुमरी अनुग्रह रे प्रभु समस्त कार्य को
विशेष भाव में मंडल कार्य को सी आप आग को बढ़े पारे से शक्ति अनुग्रह तांको प्रदान कर परिवार को तुम आशीर्वाद कर विशेष भाव में जिते जन आसी अच्छु प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर संगे संगे मंडलस्थ प्रत्येक परिवार को प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद कर जो परिवार दुख कष्ट जंत्रा समस्या रही प्रभु प्रत्येक समस्या को तुम्हें दूर कर सुख शांति रही तुमको धन्यवाद देवाई सुजोग दियो प्रभु तुम्हें गौरव पाओ ये प्रत्येक को विशेष जो उपासना को अप्रभु आगामी वाक्य को प्रभु प्रत्येक तुम्हारे दासों को मदद तुम वचन रखी ना जो तो पुरुषोत्तम मृत्युंजय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मांगुच आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो जदि बा आमर बाटालियन मध्य किछिटा समस्ते आसवाई समस्या रही तथापि आम समस्त प्रति प्रभु अनुग्रह कले आम समस्ते उपासना जोग दे पारिछु प्रभु एमती करंतु जेपरि समस्ते मंडली मध्य जोग दे पारिबे आ समस्ते उपासना करी प्रभुंकर आशीर्वादर कारण हेबा। एही समय विशेष ईश्वरंकर वाक्य शुणिबार समय आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्य प्रभुंकर दास संतोष कुमार साहू उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। प्रभुंकर दास निश्चित ए दिन मानकरे सेवा पाए जेकोसी स्थान रे सुजोग दिया जाए से केबे मना करती नाही आउ से विभिन्न स्थान रे मध्य सेवा कार्य करी आसुछंती। आज आम मंडली रे मध्य प्रभुंकर दास उपस्थित अछंती तेणु ए सबु द्वारा प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। एही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे से आसीबे एवं वाक्य दया मानकु प्रत्येक को आगे नेबे। प्रभुंकर धन्यवाद हो से महान एवं सर्वशक्तिमान प्रभु स्थान रे बसी बसी मु शुणुली जे अनेक समस्या आमर 6th बाटालियन रही आम प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु समस्या भितर मध्य तांकर संतान मान को से उद्धार करती। प्रेज द लॉर्ड। समस्या जदि नाही दुख जदि नाही संकट जदि नाही क्लेश जदि नाही आमे आम ईश्वर को आम जानी पारिबु नाही। यह निश्चित भाव परमेश्वर को निकट को जितेबाला आम आसीचु तांकर आह्वान प्राप्त होइछु यह जानिबा दरकार जे आम पाई सुख शांति आनंद आउ नाही ए जगत रे। परमेश्वर मूसा को आह्वान कले कहले जाओ इस्राएल संतान को कहबो आओ तुम पूर्वपुरुष को परमेश्वर से तुमान को उद्धार करिवे। मूसा ईश्वर को कहले सेमान जेतेबेले आपण को नाम पचारिबे मु कौन कहबी कौन कहले परमेश्वर मूसा को की नाम कहले आज्ञा यहोवा अर्थ हाँ तमें या कहब जे आंभे स्वयंभू आंभे स्वयंभू जे अछु से अछु आंभे अछु। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आमको केबे हाथ छाड़ी दियंती नहीं। गोटे बापा सांगरे जितेबाला पिला जाए छोट पिला अज्ञानी पिला
ସେତେବେଳେ ବାପା କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ତାର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ କି ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ହାତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାପାର ହାତକୁ ଘିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏକ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପଢ଼ିଲୁ। କ'ଣ? ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମର ହେଉ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମେ ମହାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଅମର ପ୍ରଭୁ, ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ଏକ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଡାକିଲା ମାତ୍ରକେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପିତା ଯିଏକି ପଡ଼ିଗଲେ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ କତିରେ କେବେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇନୁ, ହତାଶ ହେଇନୁ। ସେଇ ଭରସା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆମମାନେ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛ। ଆମେ ପିତା ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତୁମେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଣିବ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଏଇ ଗୃହରେ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ତୁମରି ପରିଚୟ ଥାଏ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏଣୁ ପିତା, ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେଉଁ ବିଜାତୀୟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମରି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତୁମ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପିତା, ଏ ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମରି ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଯେପରି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମରି ପରିଚୟ ଘେନି ଯେପରି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଫେରିବୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 9ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ, ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପ୍ରଥମେ କହିବ, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଆମେ ଶିଖି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତଳକୁ ତଳକୁ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯୌନ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ତେବେ ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ପିତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୋ ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ମୋର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ପିତାଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହୁଁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଯଦି ମୋତେ କେହି ପଚାରିବେ ତୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋର ପିତା କି ପ୍ରକାର? ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିତା ହେଇଛୁ, ନୁହେଁ? ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପିତାର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିତାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ? ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଏବଂ ଜଗତର ପିତା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଛି? କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିଛୁ? ଜଗତର ପିତା ଯେତେବେଳେ ତା ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ? କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଶାସନ କରନ୍ତି। ଜଗତର ପିତା ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଶାସନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ତଫାତ। ଆମେ ଜଗତର ପିତା ଆମ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉ ବା ଗାଳି ଦେଉ ବା ଶାସନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯିଏ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପୁତ୍ରକୁ କି କେବେ ଶାସନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଇଦେବୁ। ଏଇ ସେ ତାକୁ କହିବୁନି ଦେଇ ତତେ ମୁଁ ଚୁପକି ଲୁଚେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପିତା ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସୁନା ତ ସୁନା, ତାକୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁନା ତ ସୁନା, କିନ୍ତୁ ସୁନାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆହୁରି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣିବାବୁ ପାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନି, ଭାଇଙ୍କୁ କେବଳ ଜାଣିପାରୁଛି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବେ। ସେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପିଓର କରି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜାଣିନୁ, କେବେ ବି ଜାଣିନୁ। ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। 32 ବର୍ଷ କାଳ, 32 ବର୍ଷ, 1994 ମସିହାରୁ 2026 ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲୁ 1994ରେ। ଆର ବର୍ଷ ମୋର ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଛି। 1994 ମସିହାରୁ କେସ୍ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ଆମକୁ କେସ୍ କଲେ। 2021 ମସିହାରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 2021 ମସିହାରୁ 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ଚଳୁଥିବି ଭାବିଥାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କଲି ମୋ ଘର ବିକିଦେବି। ଆଉ ଘର ବିକିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲି। ତାର ଦିନ ଯାଇ ଦସ୍ତଖତ କରିଥାନ୍ତି, ଘର ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ,
प्रभु रात्रि कथा कहले बहुत आम स्वामी स्त्री आखिर लुह ढालीचु राति राति प्रार्थना करिछु दिन राति एक कर देइछु 2026 4 मास 20 तारीख आमर डिग्री है प्रेज द लॉर्ड हाईकोर्ट जज देले हाईकोर्ट जज माने आओ से जजमेंट देले जे माने लीगाली अछंती एमानकर समस्त अर्थ समस्त पद पदवी सबु किछि आंकर प्राप्य जहा सबु देबे जोठु बंद होइछि सेई परमेश्वर सेई स्वर्गस्थ पिता जहाँ को मु देखि पारु नाही जहाँ को मु जानि नाही से मो संगर अछन कहजन आम्भे अछु प्रेज द लॉर्ड अछंती एठी अछंती आम मध्य अछंती समस्या भीतर से अछंती समस्या मध्य से अछंती आमे तांको जानि पारि ना केबे खोजिया पे चेष्टा भी करि ना पितांकर कोलस्थित अद्वितीय पुत्र जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पिता को प्रकाश कर आम जीशु को जानिछु किंतु पिता को जानी ना कारण आम देखी पारुना माथी पुस्तक से 6 पर्व भीतर जदि लिखे ऊपर ऊपर पढ़े 6 पर्व मध्य लिखा जाए अपना गुप्त कोठरी को जाओ द्वार बंद कर आउ गोपन थिबा तुम पिता निकट रे तुम्हें प्रार्थना कर से गोपन रे तुमको फल दियंती प्रेज द लॉर्ड एभली गोटे पिता से गोपन रे हमको देखंती आमे जानी पारुना आमे भाबू जे आमे जा करूछु ठीक करूछु मु ए काम करि देबी मते केही देखिबे नाही जगतर पिता होय तो देखि पारिबे नाही स्वर्गस्थ पिता देखंती स्वर्गस्थ पिता देखंती से गोपन रे देखंती सेई पितांकर परिचय आमे ने जानिबा दरकार से अछंती मो मध्य अछंती आपण मान को मध्य अछंती एई बड़ समस्या भीतर मध्य से अछंती से उद्धार करने पे समर्थ परमेश्वर कारण से ही समस्या को क्रिएट करती तांको संतान मान को प्योर करबा पाए इस्राएल मध्य मिसर मध्य तांको संतान मान को बाहर कर आनिले चाहिथिले से किणान रे पहुंचे पारि थांते बाहर थांता ना नहीं कौन कहउछन चाहिथिले से किणान रे पहुंचे पारि थांते आराम रे एमिति गोटे जागा को नहीं गले इस्राएल रो मुंड खराब हो गला आगे पथरुद्ध समुद्र पछर किए मिस्री कौन दरकार थला से स्थान को तांको नहीं कि जीवा पाए अन्य बाट कौन नथिला थिला ना नहीं किणाणु पुणी जाकुब तांको संतान मान को मिस्र को पठेले केमती जेतले जोसेफ थिला मिस्र रो राजा को समुद्र बाट से आस्तिले को समुद्र बाट से आस्तिले किणान रे जेतले जाकुब वास करथिले सेतले महादुर्भिक्ष पइला सेतबेले मिस्र रे खाद्य अछि बोली जो जाकुब सुनिले तांको संतान मान को पठेइले को बाट पठेइले कोन समुद्र भीतर पथ करी कि ताले प्रभु तांको लोक मान को उद्धार करी काई सुप समुद्र निकट रखि देले आश्चर्य परमेश्वर से आश्चर्य परमेश्वर से ही क्रिएट करती से ही समाधान करती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से भली एक सर्वस्थ पितांकर परिचय आज आम पाई नथिबा हेतुरु आम निजको निस्व मन करूछु निजको असहाय मन करूछु समस्या भीतर आम भांगी पड़ुछु दुख भीतर आमानकर जीवन आहुरी तळକୁ चली जाउछु पछे आम शक्तियुक्त हो पारुना मुझे स्वर्गस्थ पितांकर 7टी नाम मु कहबी परिचय मु कहबी आज आपण मान अल्प समय भितर से पिता मोर पिता
ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିଛି କି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ 57 ପଦ। ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ 57 କୋଉ ଭଳି ପିତା? ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଜୀବନ୍ତ ପିତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ପିତା, ଆଜିର ଜଗତର ପିତା, ଅଳ୍ପ ଦିନର ପିତା। ସିଏ ହୁଏତ ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ପିତା ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ସଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ପିତା। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦେଖ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ସେ ଜୀବନ୍ତ। ଗୀତ ସଂଗୀତ ଲେଖାଗଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କୌଣସି ମାଟିର ପିତୁଳା ନିକଟରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି କତିରେ ନୁହେଁ। ସେ ହୁଏତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ପିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯୋହନ ତାର 17 ପର୍ବ 25 ପଦ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆମେନ୍। ସେ କୋଉ ପିତା? ଧାର୍ମିକ ପିତା। ସେଇ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଜି ଆମମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ଅସୁଚିତାରୁ ମନ୍ଦତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ ହୁଏତ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ହେତୁରୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁରେ ଆମେ ଅଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ। ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ବାହାର ଲୋକମାନେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ସେଇ ମେସେଜ କହୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁଗନ୍ଧି ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧି ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ପରମ ଗୀତ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରମ ଗୀତ, ହିତୋପଦେଶ, ଉପଦେଶ, ପରମ ଗୀତ 1:3। ହଁ, ଆମେନ୍। ବାସ୍ ସେତିକି। ତୁମ୍ଭ ନାମ ଢଳା ସୁଗନ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ। କାହା ନାମ? ମୋର ନା ଆପଣମାନଙ୍କର? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ। ସେଇ ନାମରେ ଆଜି ଆମେ ପରିଚିତ, ସେଇ ନାମରେ ଆଜି ଆମେ ଆହୁତ, ସେଇ ନାମରେ ଆଜି ଆମେ ଜୀବିତ। ସେଇ ନାମ ଢଳା ସୁଗନ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ବାସନା କାହିଁ ଆଜି ଆମଠାରେ? ସେଇ ନାମର ପରିଚୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧି ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ତା ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା କୁମାରୀଗଣ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କୋଉ କୁମାରୀଗଣ? କାହିଁ ସେଇ କୁମାରୀ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର, ଯୀଶୁ ନାମର ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର କୁମାରୀ ମାନେ? ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଛି। ହୁଏତ ଆଜି
ନୂଆ ନୂଆ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟତାର ସୀମା ମୁଁ ପାର କରିଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପାର କରିଦେଇଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସକାଳୁ ଯଦି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲି ରାତି 2ଟାରେ ମୁଁ ଘରେ ପଶୁଥିଲି। ଛୁରୀ କଟୁରୀ ସଦାବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲା। ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ କି ମୁଁ ମରିବି ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ରଖିବି ନାହିଁ। ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲି, ଯୋଜନା ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି 25ଟା ଟାବଲେଟ୍ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥିଲି। ଆଭିଲ୍ ପିଲ୍, ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ 25ଟା ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଶାପାନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ମରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଆସେ, କିପରି କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଡୁବନ ହେବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମଦ ଖାଇଛି। ଡୁବନ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମଦ ଖାଇଛି। ଏଭଳି ଜୀବନ ମୋର ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଭଳି ନାମ ଆମେ ହୁଏତ ଲଗେଇକି ବୁଲୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ବୋଲି? କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସୁଗନ୍ଧି ପାଇଲେ? ଯୀଶୁ ନାମର ସୁଗନ୍ଧି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ 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 ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଅଛି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ବସିଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ? କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ? ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦ ପଦ। ଫିଲିପିଓ ତାର 1 ପଦ 29 ପଦ, 1:29। ତାହା ନୁହଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିକି ଯେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ତାହା ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଧନ ଦୌଲତ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଘର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତା ନୁହଁ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତଳେ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇନାହୁଁ, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁତି ନ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିରେ ଆମକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦ୍ରକ ମହୋତ୍ସବ ଅବଦାନକୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଦେବଦୂତ ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇଆ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ। କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ୍ଟକ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, 3 ଥର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ କଣ୍ଟକ ଦୂର କର, କଣ୍ଟକ ଦୂର କର, କଣ୍ଟକ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ସେ କଣ୍ଟକ ତତେ ଦେଇଛୁ। ସେ ଦୂତ କେମିତିଆ ଦୂତ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ। ଶୟତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ସେ କଣ୍ଟକ ଆଜି ଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କେବେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଆମେ ବିତେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ହୁଏତ ଆମ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଗଲୁଣୁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସୁଗନ୍ଧିକୁ ସେ ଆଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ସୁଗନ୍ଧିକୁ ସେ ଆଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ସୁଗନ୍ଧିର ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସୁଗନ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ କହିବି ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ ବା ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 5ଟି ସୁଗନ୍ଧି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସୁଗନ୍ଧିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ନା ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି? ବହୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଆମେ କହି ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନୁ। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୋଲି ଆମେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନି ଜଗତକୁ। ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଧର୍ମାଚରଣ ନାହିଁ। ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପିତା, ଆଜି ପବିତ୍ର ମୋ ଦେହରେ ବାସ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସେ ସ୍ପର୍ଶତା ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଦୟା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଅପବିତ୍ର, କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧଚାରୀ, କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତ ମୋ ପିତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ସେତିକି ପବିତ୍ର କରିପାରିଛି ତ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। 2 Corinthians ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 3 ପର୍ବ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କହିଦେଉଛି। 2 Corinthians ତାର 1:3। ହଁ, କେମିତିଆ ପିତା? ଦୟାମୟ ପିତା। ସେଇ ଦୟାମୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଜି ଆମମାନେ। ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୟା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାଳେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ କହିକି ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛୁ ନାଇଁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣିକି ମୁଁ ମାଗିକିନି ଖାଇଛି। ପରିବାର ଖଞ୍ଜା ଭିତରେ ମୁଁ ବାସ କରେ, କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ଯେ ଆଜି ରାଜ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଦିନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ପିତା ଦୟାମୟ, ଖାଲି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ ନ ଦେଉ। ଯେ ଦୟା କରେ
ସେ ଦୟା ପାଇବ, କାରଣ ସେ ଦୟାମୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ। ଆଜି ସେଇ ଦୟା ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଦୟା ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଳି ପଡ଼ିବ ଦୟାର ପାଳି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାବ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁହଁରେ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା କହିପାରିବି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଧବ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 48 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 5:48। ହଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କିପରି ସିଦ୍ଧ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାପ ଅଛି, କିଏ ଦେଖାଇବ? କିଏ ଦେଖାଇବ? এইଭଳି ସିଦ୍ଧତା ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମୋର ସିଦ୍ଧ ପିତା। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲେ 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 ବୁଲିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସବୁ କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏତେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ? 28 ପର୍ବରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାକି ଥିଲା? କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ କମ୍ ଥିଲା? କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଣା ପଡ଼ିଥିଲା? ତଥାପି ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ନେତା, ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷ, ସେଇ ସିଦ୍ଧତା ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସିଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁ ଯଦି ମୋର ସନ୍ତାନ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 5 କୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି? କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି? କେତେ ନମ୍ବର? 5 6 ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32-36 32:6 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ। ହଁ, ତୁମେ ମାନେ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି ପରିଶୋଧ କରୁଅଛ, ସେ କି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ରୟକାରୀ ପିତା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର କ୍ରୟକାରୀ ପିତା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି? କ'ଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି ମୁଁ? ଏଭଳି କୌଣସି ପିତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କର, ଆମେ 4 ଭଉଣୀ 2 ପୁଅ। ବାପା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ 9ମ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସତ, ବହୁତ ନମ୍ବର ଧୀର ଲୋକ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଥାଏ ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇକିନି ପଇସା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ଚଳିଛି। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯିଏ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ଦିଆବଳ ଶୈତାନ ଜଗତପତି ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରୁଛୁ? କ'ଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ, ଆସୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଚୁପ୍। ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ମୁହଁ ଚୁପ୍।
आसु आम प्रभुंर सेवा कार्य निमंते क्या खंडे ट्राक दबा आपण जानतु खरा होती मुझे जापर ना कौन परिशोध आम करुचु क्रूस पर से आम आपणार संपूर्ण संपूर्ण रक्त ढाली देले एभली पिता को आम कौन परिशोध करुचु सी आम क्रयकारी पिता छाड़ू मुझे विशेष कहूँ शेष एफिसियो तार 1 पर्व 17 पद पढ़ी दियो एफिसियो तार 1 पर्व 17 पद केमतिया पिता सी आमानकर गौरवमय पिता से गौरव से आज आम को देवाई चाहिए देइछन्ति मध्य किंतु आज आमानकर गौरव आम नष्ट कर देइछु धरी रखी पारि ना से गौरव को सी आमानकर गौरवमय पिता तांकर गौरव से कहा दियंती नहीं बोले लिखा अछि बाइबल रे किंतु तथापि भी आमको प्रेम करी आमान को से गौरवर अधिकारी करिसेंति किंतु हाय आमने दुर्भाग्य मनुष्य हाय आमने दुर्भाग्य ख्रिस्टियान मो परमेश्वर को गौरव कौन मु जानी पारि नाही आज ताकू मु नष्ट कर देछि केते दिन एभली आमे चलिबा केते दिन एभली माने जीवन काटिबा से जते बेले गौरवमय सेई आ स्वर्गीय दूत मान को संगे आसीबे आमे जीवा तो से शून्य मंडल को अच्छी आमानकर गौरव परमेश्वर सम्मुख छिड़ा हाँपाई निजको आम ख्रीस्टियान कहूँ 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष कौ भली भाव आम जीवु केमिति आम परिशोध करिछु कौन परिचय आम जगत देइछु जीशु कहले जे कई जगत निकट में मत स्वीकार न करछि मु मध्य मोर स्वर्गस्थ पिता निकट ताको स्वीकार करिबि नाही कौन हम अवस्था वाक्यर गभीर भीतर को जानतु मोर प्रिय माने परमेश्वर आमान को हस्तर भावंतु ना ये गोटे सामान्य पुस्तक बोली यही पुस्तक आपण मान जीवन को बदल दब यही पुस्तक आपण मान जीवन समस्त विषय को दूर करदेव यही पुस्तक माध्यम दे आपण मान स्वर्ग राज्य मध्य उठिबे यही हूँ आम पथ प्रदर्शक यही हूँ स्वर्ग राज्यर मैप द्वार आकु जदि आम आज जगत मध्य अवहेला करुचु जानी था जीवन सबुठारु बड़ विषय आम अवहेला करुचु कौन कहले अब्राहम धनी को धनी जिते बड़े कहला अब्राहम पिता टिके कौन करंतु आपण लाजार को पठातु मो भाई मैंने जपरी यही स्थान को न आसती अब्राहम कौन उत्तर देले तांको हाथ रे तांको निकट रे धर्मशास्त्र मूसांकर भाववादी मानकर धर्मशास्त्र अच्छी प्रिय माने आम हस्त आज यहाँ अच्छी आम मुखर अच्छी आम हृदय अच्छी किंतु आम कार्यकारी करि पारुना जहाँफल कि आम आम ईश्वर को जानीपारुना केते दिन आ भले जीवन काटबू गोटे वाक्य मुझे पढ़ु पढ़ी शेष कर दूँ कलस्य तार 1 पर्व 13 पद कलस्य तार 1 पर्व 13 पद हाँ हालेलुया से पिता यही अंधकार क्षमतार आम को उद्धार करछंती आपणार प्रेम पात्र पुत्र राज्य मध्य को आम को नहीं आसछंती कौन भावुछंती जीशु कौन कहले मन अच्छी स्वर्ग राज्य विषय रे तुम्भ मान मध्य अच्छी से प्रेम पात्र पुत्र राज्य मध्य आम रहीचु किंतु आम जानी पारुना से राज्यर
नीति नियम कानून को आम मानुना जहाँफल कि से राज्यर विषय आम अनुभव कर कि से राज्य को आम जापना स्वर्ग राज्य दृश्य भाव आसे ना स्वर्ग राज्य तुम मध्य अच्छी गोटे राज्य आसब गोटे राज्य अच्छी जो राज्य अच्छी से राज्य आमको प्रस्तुति होगापाई दि जाइए यही राज्य भितर जदि आम प्रस्तुत हो पारनु से राज्य को आम जापरू ना जितेबले वैज्ञानिक मैंने से जाती नासा को बा शून्यमंडल जाती चंद्रमंडल को जाती मंगल ग्रह को जाती से माने जो माने जाई नथिबे से माने आगे प्रैक्टिस करती ए स्थान रे अच्छी ना साइंस रे से माने आगे से सब ड्रेस पिंधिकी केमती कौन चलिए प्रैक्टिस करते तापर जाई से स्थान को जाती आम प्रैक्टिस ना आम राज्य विषय जानी पारुना आम पिता को आम जानी पारुना स्वर्ग राज्य आम भितर अच्छे आम जानी पारुना आम मध्य अच्छे से राज्यर आनंद मोर प्रिय मान मु जानी नथिली गोटे गोटे राति पाई जाइए से आनंद रे आम विभोर हो जाइए राति पाई जाइए से राज्य को जीवा पाई स्वर्गस्थ पिता आमान को अंधकार क्षमतार उद्धार करिसेंती आपना प्रेम पात्र पुत्र राज्य मध्य आनी आज आम से स्थान गोटे गोटे कौन अच्छी जानी तो परमेश्वर राज्य गोटे उद्यान सदृश से उद्यान मध्य आम गोटे गोटे वृक्ष सदृश से वृक्ष जितेबाला फल न हब परमेश्वर ता काटी फोपाड़ी देवे कौन लिखागला जोहन तार 15 पर्व 1 पदरे जीशु कौन कहले पढ़ी दिंतु टी जापर आपण मैंने जे कौन विषय आम अभाव अच्छे जोहन 15 पर्व 1 पद हाँ 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 आउ पढ़ु तलू तलू फल न पड़े मो राज्य वृक्ष जो मैंने फल फलती ना मोर पिता कृषक सी ताकू काटी फोपाड़ी देवे प्रभुंकर वाक्य एत सहज न बहुत सरल आम बुझीपारुना मोर पिता कृषक से उद्यान भितर आज प्रभु आमको पिता आणिक रखिंट पुत्रंकर उद्यान भितर जीशु से कहले मो बिना तुम मैंने किसी करी पारिब ना से जोहन 15 पर्व लिखा है मो बिना तुम मैंने किसी करि परिब ना आज से जीशु ठार आम विश्वास कर फिलिप कहले प्रभु एते दिन आम तुम सहित रहिलु आमको टिके पिता को देखांतु कौन कहले फिलिप एते काल मु तुम संगरे रहिली आज पर्यंत तुम पिता को देखि पारलो ना जे मते देखी अछि से पिता को देखी से जीशु को आम आज विश्वास करिछु से आमर स्वर्गस्थ पिता से अदृश्य भाव आम सांगे अच्छा गुप्त भाव आम प्रार्थना शुणुंट जहाँ मागुंट आम जहाँ मागुचु ताहा आमको दौरान किंतु आम किभली भाव में परिशोध करुछु सी आमर क्रयकारी पिता सी आमर धार्मिक पिता सी आमर पवित्र पिता तांको आम किभली भाव में परिशोध करुछु आम जीवन आचरण उच्चारण कथबार्ता चालीचरण द्वारा प्रभु आम अनुग्रह करंतु दया करंतु मोर प्रिय माने समय अति अल्प समय भितर आम अच्छु प्रभुंकर राज्य को जीवाई आम प्रस्तुति कि प्रकार आम स्वर्गस्थ पिता बोली कहूँ किंतु पितांकर पुत्र बोली आम आचरण करूँ जगत आम से आचरण देखिपारूना से संतानर अधिकार आम पाइछु बोली आम निजको गर्वित मन करुछु किंतु से संतानर कार्य आम पिता संतुष्ट नुहति जगत आमको जानीपारूना आम पिता को जानीपारूना कहीं कौन पाई आज आम दुर्गंध स्वरूप हो जाइछु आम भावुचु आम ठीक अच्छु किंतु जो जीशु ना आमर सुगंधि आमर जगतर लोक मैंने पाइबा दरकार से सुगंधि आज आम दे पारुन प्रभु आम अनुग्रह करंतु दया करंतु जेपरी आहुरी आम ए दिन गुड़िक प्रभु निकटवर्ती होगा मोर प्रिय माने मोर गोटे अनुरोध आपण मानू मोर गोटे अनुरोध आपण मैंने रक्षा करंतु अल्प समय कौ माने
आम बाइबल को आरंभ शेष पर्यंत पढ़ीचु टी हाथ टेकिलु थैंक यू जड़े दुई जन आ केबे पढ़ा जीशु आसला बेलू जीशु आसला बेलू आम कहवा पिता तुम्हें जहाँ को देकी जाइथिलो सकु माटी तले पोती रखिछि आकु पढ़िले सिना प्रचुर फल फलिबु न शनि ज्ञान मोर बाइबल कौन मु जानी पाठ कौन मु जानी कहीं आज आपण मान सम्मुख छिड़ाली किए साहस देला किए मत सक्षम कला जी डुबन क्लास मोर जो डुबन क्लास है मत पचारे प्राचीन कहले शुण आ तुम दी भाई जाक डुबन क्लास जीव मु प्राचीन को कहली मुझे प्राचीन शुण मत जदि प्रार्थना करिया को दब मुझे उठिक पलि आस तुम कर भाई को नहीं ना 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 तू प्रार्थना करूँ तू साइट होगी बसबू भाई कर सब एभली पिला एभली पिला मो प्रभु जदि मते सक्षम कर पारे आपण को कहीं न करेंगे माध्यम को आम छाड़ी दौचु आम माध्यम को छाड़ी दौचु जगतर ज्ञान पाई आम लक्ष लक्ष टंका खर्च करुचु परमेश्वर को ज्ञान पाई आम कौन करुचु होसे पुस्तक लेखाला आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव रू विनष्ट हो केबे आउ केबे आउ केते काल एमती रही आम जीवन प्रभु आम को अनुग्रह करतु जो पिता आम को आह्वान करिसेंती से आम को तांकर पुत्र राज्य मध्य रखिसेंती से राज्य भितर जदि आम फल फली न पारिबु से राज्य भितर जदि आम तांकर योग्य आचरण न करिबु से आह्वान योग्य आचरण न करिबु तेबे आम काटी फोपाड़ी देबे आम पाई स्वर्ग राज्य द्वार बंद हो सावधान आसंता माने पदे प्रार्थना करी तापर शेष करी पिता माने तुमरी धन्यवाद करुछु प्रभु निश्चित भाव में प्रभु आम अज्ञानतार कर्म करुछु ए पर्यंत प्रभु आम तुमरी परिचय पाई पारलु नहीं तुम्हें आमान को आपणार परिचय देल सत तुम्हें आमान को आपणार रक्त दे किणिल सत तुम्हें आमान को पवित्र कल सत तुम्हें आमान को धार्मिक गणित कल सत किंतु प्रभु आज आमान को जीवन दुर्गंधमय हो जाइए से टिकिए बोली खमीर आज आमान को जीवन को खमीरमय कर दे प्रभु आमान को दया कर पुनर्बार तुम सम्मुख में छिड़ा हाँपाई तुम्हें आमान को योग्य कर तुम्हें आमान को पवित्र कर तुम शक्ति आमान को परिपूर्ण कर हे पिता परमेश्वर अपना गौरव आपण नियो पिता आमान को दया कर ए स्थान आम फेरीजु सत किंतु आज तुमर से स्वर्गीय वाक्य जहाँकि आम जीवन को परिवर्तन करिवो जहाँकि आम जीवन को संशोधित करिवो जो वाक्य द्वारा आम तुम सम्मुख में छिड़ा ही पारिबो प्रभु से वाक्य आज आमान को कर्णरे गुंजरित हो आम हृदय को आघात करूँ आम निज जीवन को आहरी सजाड़ा निमंते ता हाथुड़ी सदृश आमान को आघात करूँ यही प्रार्थना केवल मोर प्रभु जीशु नाम मागुची आमेन समस्त नमस्कार प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य द्वारा आम को उत्साहित करिसेंती प्रभु गौरवान्वित हुंतु आसतु संक्षिप्त प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षार आज उपासना शेष करवा प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु तुम्हें जे पिता परमेश्वर आमे तुमरी संतान प्रभु संतान भाव में आमे तुमको जानबू तदनुसार प्रभु निजर जीवन को प्रस्तुत करूँ आमे प्रत्येक को साहाय्य कर दुर्बलता अयोग्यता सब तुम्हें मार्जना कर प्रभु आमे प्रत्येक को यही दिन मानक तुमरी संतान रूपे परिचित होगापाई प्रस्तुत कर महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो जेसुंक प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुअछु आमेन हे आमान स्वर्गस्थ पिता तुम्भ ना पवित्र बोली मान्य हो तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग से रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो आज आमान प्रयोजन आहार दियो आमने जेपरी निज निज अपराधी मान क्षमा करियछु
ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।